For today's video guys, koyoy, ubani ko ninyo guys, ayaw bag mong scroll guys, koyoy, padulong na ko Davao karon guys, no, kay mag duty na pud taanig, koyoy, ug di ta mo duty guys, di man ta makahikap og bao, koyoy. So kailangan din nato mag duty ani kay para Sabado automatic ng habaldo dia, koyoy. Padulong na ko Davao guys, no, amping ta kanunay diri dalanan ni guys, kay grabe makita ninyo na grabe na kasinaw guys, agi yun na sa ligid sa mga dagkong truck diri guys, koyoy. Kung moagi mo diri guys, kung nakamotor man mo, naka single motor mo diha, diya mo agis tunga guys, ayun mo agi ning giagyan sa ligid guys, kay grabe kasinaw guys, pidi na ka manamin, koyoy, hadlok na kayo kusog padagan diri guys, gamay sipyat nimo diri, simplang yun ka, koyoy, tanawa yun na kasi grabe kasinaw, sa mo tagma kuanan na og kaning tubig guys, koyoy, pati na yun na kadangog na diya, koyoy. So shout out atong mga driver diha nga nagatipid og krudo, no, kana mag-prevailing lang diri gikan sa kuan sa Lumundo, ayun yung buhatan na guys, kay na di jud mo maabot sa inyong balay ana mag-prevailing mo. Koyoy, diri ra yun mo kuto ba ng sikuhon diri, grabe nang disgrasya bida po diri guys. So amping jud ta kanunay, grabe makita niyo ng dalan dia nga grabe murag tinais manok, koyoy. Di mo dili murag tinais tao, murag tinais manok. Kita nyo ng mga poste dia guys nga nangabali. Mao na agis mga truck nga ipangbanggaan na lang nilang poste guys, mayra po kay way mga balay dia guys, koyoy, way mga igo nga mga kuan balay. So kung kuan mo, kung magtipid mo, ayaw niyo ibanggas mga balay ha, kita niyo tong cross guys, so koyoy, mo na nang aksidente dia dihan na lang nila ipangbangga guys, kay para dili sila makaangin sa mga laing tao, koyoy. So magtipid mo krudo guys, ayun yung buhatan na diri nga lugaran ni guys, kay dulhugon kay diri, koyoy. Ay na uban mga driver gunya, ay marokoy pud kaayo, gamitan nag prevail kay aron maka savings og krudo, koyoy. Ayun yung buhatan na diri dol, kung gusto pa mo makuuli sa inyong balay, koyoy. Ana man yun na lahi-lahi man tag buhay-buhay. Koyoy, ayaw lang yun yung buhatan na kay na matik yun na hindi mo kaulis yung balay. Koyoy, kaya grabe ba ito ka bahada diri guys, wala yung makitang patag diri, abutin yung suwawan guys, diya pa ang patag, koyoy. So shout out ni uncle driver sa truck o kinsa ka ni murag kaila siguro ni sa kuha, koyoy, grabe sa uncle magpadagan, wala may break suratoy man kay padagan, murag ipintik guys. Koyoy, atong dinaganan nimo nya dangog diri slide kayo, automatic, gamay nimong kembot sa imong lubot, anay balintong ka guys. Koyoy, shout out pre ko sa kaswawa no, koyoy, amping mo kanunay idol guys, koyoy, sa kung mga kaparintihan diri kay gaagawan, koyoy. Mayong adlaw sa inyo ha diri, agilan ko matulog kong Davao, koyoy. Shout out pre kong mayang vlogs no, shout out sa mga idol, lagyan na nako imong lugar. Koyoy, next basin pohon magkuan na ta, mag-meet rata pohon. Koyoy, mag-usay may tawag ni mag-collab, koyoy, kauban sa kugmo. Shout out sa mga mayang vlog, amping kanunay, salamat sa mong pag-comment sa kong mga video, koyoy. Okay, Tulits vlog, amping kanunay idol, koyoy, magpagupit na po ko pohon dia. Mana na po ko sa mga lugar, koyoy. So muna na guys, tagang guys, salamat ug amping kanunay, God bless inyong tanan, koyoy. Please follow, like and share na lang po guys no, koyoy.